Ayaw chat, hindi ko kita. Ano lang. Ina lang ko. So again, wait lang ha. Pasensya sa background na kaya ako sa balay. Anyway, so again, welcome to our second lecture. Part 2 na lecture dahil. Lecture 1, but this is parts 3 and 4 about the introduction to reinforced concrete. Right now, ang atong i-discuss is about flexural o ang design mix, no? So first is ang flexural analysis of beams, and mao ni siya ang working stress design. Then ang ikaduha, which is the part 4, is ang katong design mix. Sige. Ang beam, di ba, nahisgutan ako atong niagi everyone nga kabaluta nga si beam, ang iyahang reinforcement sa tension kay ginatabangan siya sa kabilya because beam is known to have a weaker tensile strength. So, ang concrete or ang beam itself will undergo 3DI ka distinct stages before siya automatic nga mo collapse, like mo buto and everything. So the first stage nga ako ang i-discuss is ang uncracked stage. Obviously, unsa may pasabutan ng uncracked stage. Though technically, kung English lang ato ang basihan without knowing the technical background of it. So of course, ang katubang stage we're in or instance we're in, ang imuhang beam is wala pa na crack. Okay? Ang ikaduha nga stage is na-crack na siya. So that's the cracked stage. So in other words, kung English ang gyapon natong basihan, it's the stage wherein the beam shows its gradual behavior or symptoms, physical symptoms of being cracked. But it doesn't mean nga ni diretso na siya collapse. And this is the third stage. So that's the collapse stage. And that's the most dangerous portion or stage of a life cycle of a beam. Okay, obviously, kung naana siya sa collapse stage, then what would happen? Automatic na siya mubuto and mo collapse. Alam. So let's go to the kanabitang properties or technical side in describing the components or what are the grounds for us to tell na ana day siya sa uncracked stage and na siya sa other stages. So first attack kay uncracked stage. Kay uncracked stage at small loads when the tensile stresses are less than the modulus of rupture. So di ba ang atong symbol for modulus rupture is F sub R. So kung basahon lang na nato, so F sub B or your bending stress or tensile stress is less than kuno daw sa imong modulus of rupture. So modulus rupture di ay is where the bending tensile stress at which the concrete begins to crack. Mao na siya ang ihang indication. So the entire cross-section of the beam resist bending. So but pasabot, ani di ay nga stage, makaresist pa og bending ang imuhang beam with compression on one side and tension on the other. Unsa ganito ako ang explanation sa inyo, di ba? Pag positive bending gani, if this is a positive bending, na-adiri si compression, na-adiri si tension. Pero if it's a negative bending, di ba? If it's a negative bending na siya, that's the tension here and this is a compression. So recall lang na to ha. So wala giingon diri nga tension at the bottom and compression on the other side on the top because it's actually different case when you say it's a positive bending or it's a positive moment or it's a negative bending or negative moment. So again, in this portion, no reinforcement is needed. So mo ni siya ang ato ang governing equation. But pasabot imuha daw bending stress or your FB mo ni si bending stress ha, and this is your modulus of rupture. Mo na siya. Okay. So bending stress daw is less than your modulus of rupture. So in other words, your moment is less than the cracking moment. Mo gihapon na iyang implication.
Now, let's go to naman with the crack stage. Sa crack stage na pod, as the load is increased after the modulus of rupture of the concrete is exceeded. Also, but pasabot in this portion, nilapas na siya. So imuhang nilapas na siya. The cracks begin to develop at the bottom of the beam. So if it's in the bottom of the beam, typically this is assumed to be a positive bending. So tensile man gyud ang pinakauna nga mo crack. Kabalo mo nga nung ang isa ka beam, kabantay mo sa isa ka beam, di ba? Unsa ganitong part sa beam, di ba? Ina naman na kay tension reinforcement, ay na kay reinforcement here. And then kabantay mo, this is the effective clear cover, di ba? And this is the effective depth. Ngano kaha nga ang ato ang i-consider lang pag mag-analyze tag structure or analyze tag beam, nganong si effective depth raman, and nganong i-neglect na to ang portion nga gi-occupy ni clear cover. Ngano kaha, no? Sige, ang explanation ana, everyone, no? Ang concept ana is since ang kaninga portion and above kani siya nga mga portion is napa siya tension napa siya reinforcement, but pasabot inig mag-crack ang imuhang concrete here, automatic si sisi nga portion bang mahulog siya. Walay ni resist sa iya failure. But pasabot kung mag-crack man gani ni dire or mag-crack automatically here, so kani siya nga mga portion wala, tagak ra na siya. So for us to be safe, no, kita nga mga structural engineers, ang depth ra gyud, ang effective depth ra gyud ang atong i-consider. Kani ra gyud siya nga portion. Kay mao pa man ang gigunitan ni reinforcements. Now, let's go back. The moment at which this crack begins to form, that is when the tensile stress in the bottom of the beam equals the modulus of rupture is referred to as the cracking moment. So, unsa may equation na po nato, ana? So, di ba kay since ang imuhang tungod kay nag-increase pag yung load sa imuhang beam, gipunan pag yun imong load. So, technically, imong modulus of rupture ni-exceed na siya or mas nidako pagid siya. Now, tungod kay ni-exceed na ang imong modulus of rupture or ang mechanism wherein magisi na siya ba kung unsa ganitong pasabot sa rupture, di ba? Nagisi or na-crack, di ba? Mao na ato ang definition ng Bisaya translation. Now, kung na siya crack, that means to say that your bending stress is now equal to your rupture stress. I mean, modulus of rupture. So if inyo ang na-notice, ang difference nila duwa, si uncrack less than pa iyahang bending stress sa modulus of rupture, karon si bending stress is less than na siya, I mean less than equal than the modulus of rupture. So that means to say as well that your moment here is actually equated or equals to the cracking moment. Sige, unsa ganitong cracking moment? It's the portion or it's the moment that causes the crack. I mean, that causes the beam to crack. So again, ang Bisaya nga in layman's term na siya, in layman's term, it's the moment, ang moment nga hinungdan maong makrack ang isa ka beam. Mauna si cracking moment. And lastly is the collapse stage. What does this imply? So as the load is increased further so that the compressive stresses, di ba? Una ato kaganiha, di ba? Kung ang mechanism, di ba, ang pinaka-default nga behavior good ni beam is actually designed nga si tension ang una mo fail. Now, since naabot na siya kag tension, niabot na po siya kang compression. So sige, take into consideration na po si compression. So again as the load is increased further so that the compressive stresses are greater than kani siya equation, take note of this, it's the half of your FC prime. That's 0.5 FC prime or your compressive stress, no? 21 MPa ba na? 28 MPa, 27.5, daghan. So the tensile crack moves further upward. So from failing at the tension side, diri siya nag-initial nga failure, ni pasaka siya padulong sa unsa. Kung this is a positive bending, that's going to the compression side.
So as does the neutral axis. Unsa ganini si neutral axis? Di ba if this is your symmetrical beam o ako yung specify nga symmetrical beam. Unsa may pasabot sa symmetrical? Di ba symmetrical it's in symmetry but pasabot kung unsay distance sa taas mao gyapon distance sa ubos, left and right, di ba? Mao na siya. So that means to say kung ang neutral axis, this portion here kana siya, tunga na siya ha. This portion here is your neutral axis. This neutral axis is where your moment occurs. If this is a symmetrical beam, that means to say that the distance here, butang na to si distance 1, is also equals to distance 2. Though be if it's not a symmetrical beam, that only implies nga maisbog pod at nga to ang neutral axis. Again ha, pagpangutanon mo, is neutral axis always at the center or at the tunga of a symmetrical beam? Yes. But is it always the case for unsymmetrical beam or unsymmetrical structure? No, it's not. Because magdepende na dayon na sa imuhang location, sa imuhang neutral axis, magdepende na sa imuhang area as well sa imuhang cross section. Pananglit if this is a flange sa inyong steel design steel design, di ba? This is your flange wide flange ni siya kamo kung kinsay mga nag steel design dira karon this is a wide flange this is asymmetrical, this is asymmetrical flange, di ba? Symmetrical na siya. That means to say, nga imong neutral axis, naagya pa na siya here. Same rin pa na siya concept. Pag symmetrical gani mong structure, automatic na gina sa tunga. Now, daw be kay gibutangan man na ni mong plate here. Butangan man na akong plate here. Unsa may tabo ana. So si neutral axis nimo mo is bug. So it could be nga naa siya diri kay mas bugat man dire. Diba? Na si neutral axis. So that means to say magkaduol na imong distance here and distance there. So this portion here, kana siya nga farthest distance is called as typically as y sub t, y sub c, or c at all. Mo na siya. Dagan siyang variation. Pero ang definition ana is the farthest distance of your it's the farthest distance from the neutral axis to the outermost of your cross section. Mo na si c. So magdepende na siya sa distance sa imong neutral axis. So going back, no? Again, if mag-move siya further upward, directly proportional pod si neutral axis. So, misbog po siya. And the concrete compression stresses begin to change appreciably from a straight line. So, for this initial discussion, it is assumed that the rebars have yielded. So, kita manggod kung pangutan-on ta as structural engineers, no? Would you prefer to design a beam or structure that will fail, ma-fail first si steel or si concrete? May pinakamaayo nga mo fail una, nga pinaka-safety. Kita ang mga structural engineers, CE, no? Ang ato yung always nga gine-design is una gyud mo fail si steel. Kaya nga naman, so, pag once gani mag-yield na, sige na tagka-encounter, the rebars have yielded, the steel rebars have yielded. So, unsay but pasabot na sa yielded. Yielded means its ultimate strength is naabot na. So, that means to say, if ang iyang kakusgon is naabot na, so that means to say, if any exceeded portion ana niya, that means to say, mo fail na gyud siya. So, that means to say, yielded. So, again, going back, kita pag mag-design ta, always good si rebars ang una mo fail. Kaya nga naman, kaya if si concrete ang imong una nga mo fail, usa may imuhang mechanism ana, may tabo. Di ba mubuto imong structure? And pag mubuto imong structure, that means to say, ni-crack siya, ni-collapse na siya. So unsa may matabo sa mga tao nga naa sa building? Di ba kay mga collapse po, simbako no? So ina na siya. So kung ang steel fail first, that's internal, naa siya indication. So naapay mga mechanism nga ni crack ang imuhang concrete. So early symptoms di ay ang isa di ay ka indication nga nung na nag-yield na gradually si steel is that naa na siya indication nga ang concrete is ni crack. Mo na siya ang mechanism ana.
Ha? So again, pag pangutanon mo, unsay dapat mag-fail first, ang steel or ang concrete? Si steel gyud ang atong dapat i-design nga mo fail first, unlike sa concrete. Ana siya. So this portion kining si collapse stage, discuss ni nato siya sa next topic, which is analysis for singly and doubly. So first is mag-discuss pamantag singly. Unsa ganyan ang singly? Isa ka reinforcement lang, reinforcement on the tension side. So pag wing kag doble na pod, if this is E-beam, reinforce na siya on the tension side, reinforce na pod siya sa compression side. Muna si doble. Modulus of rupture, it is the bending tensile stress at which the concrete begins to crack. Mo yung pinaka-simple nga definition. So, naatay equation for SI. So, that is 0.62 lambda square root of FC prime. And then, for English units, that's 7.5 lambda square root of FC prime. And lambda, kanang Greek mythology, is called modification factor, and FC prime is the compressive strength. Now, unsa may value always typically ni lambda? Unsay symbol niya, di ba morning symbol niya, no? Typically kung normal weight siya, automatically 1 na siya. Usahay, no? Napatay mga equations ani, especially if mag-solve ta for shear, the 0.17 lambda square root of FC prime na BWD. Typically naagyapon si lambda, pero ang uban manggod kalimtan na si lambda because lambda has a value of 1. So whatever you multiply with 1, so it's just the same. So mo nang uban nga dili na nila ginabutang, pero the original equation tells us nga naagid si lambda. So kana, unsa ganing SI, mga kilonewton meter, mga inana nga unit English, PSI, mga pounds per foot, kadi si PSI, wait lang. Si PSI, muna si PSI or mga pounds per foot, di ba? And then dire kay kilonewton meter, Cracking moment naman, on the other hand, is the moment at which the crack begins to form. That is equals the tensile stress in the bottom of the beam equals the modulus of rupture. So, cracking moment has this equation, which is your modulus of rupture, FR, modulus of rupture, IG. I sub G is your gross moment of inertia. And Y sub T is the farthest distance from the neutral axis. Muna akong giingon ka ganiha. If this is your structure, no? And this is your neutral axis. Butang na to, equal na sila. So this is your YT. Or other variation na C. Ang uban kay YC. Depende sa inyo ha. But ang pinaka-simple nga definition, it's the farthest distance from the neutral axis. So IG naman, gross moment of inertia. So gross moment of inertia is just the moment of inertia of your structure. So if it's a rectangular beam, so that's BH squared, BH cubed over 12. So if it's a triangle, so BH cube tingali to gyapon over 36. Dayon sa 64 dayon, circle, lahi na pod ang iyahang moment of inertia. Pero mo na siya ang pinaka-common nga gakagamit. So again, that's rectangle, triangle, and then the circular. B? Pi D? Mantingal ito, B? Nalimot ko ba? It's pi D over, pi D, D cube, wait lang, over 64. Mo to kung nindun mo D squared, mantingal ito. So, FR, again, that's modulus of rupture, gross moment of inertia, it's, it's IG. Tapos, typically, nana siya sa unit nga mm to the power of 4. Tapos, YT, it's the distance from the centroidal axis or your neutral axis, neglecting the reinforcement in the tension phase. Ano siya? Flexure formula, maugyap ko na siya. F is equals to M
times y. Si y, mao gyapon na ang definition ni y, it's the farthest distance. Mao gyapon ni siya, similar na siya si or sa yt or sa similar na siya. Then moment, and then gross moment of inertia. Example number 1 na ta. So ready na mo? Bina pa ba mo guys? Are you still there guys? Okay. So example number 1. So a rectangular concrete beam daw, base times height, no? So that's 305 on the bottom. I mean, on the width, and then 450 on the height. So it is reinforced with 3 ka 28 mm bars as shown. So tulo do ko buok bars no as shown. So that's 1, that's 2, and that's 3. So again na, sa katong mga wala nag-attend og orientation, I mean first discussion, but pasabot anit okay. Let's check, pero si kung in ani nga case basing given ni siya, pero if dili gani unsaon ganito pagkuha pag dili given si effective depth, I mean si CC, effective concrete cover, di ba? CC is equals to, I mean effective CC is equals to unsa ganito, that is the concrete cover plus the diameter of stirrups plus the half of your centroidal reinforcement bar. So butang na to, if dili ganin 62.2 man, so basin given rugged ni si 75. So butang na to, if this is not given, butang na to it's 40 plus 10. Wala mo po siya gihatag. So most probably given rugged case, since given naman ang diagram, 28 point all over 2. So that's 64. So that means to say given na gid si effective depth. So di ba naman po I mean effective concrete cover naman po condition ni bato nga for all structures exposed to weather, 75 ang iyahang default nga effective cover, katong table nga kung gihatag last time. So if dili man gani given ang effective depth, inanira ang formula ha sa katong mga wala nag-attend last time. So this is just the equation. Ana, aray ko. Effective concrete cover is equals to the concrete cover plus the diameter of your stirrup plus dV over 2. So again, mangutan na po dong uban ahagikan si 375. That's 450 minus your effective cover. So that's that's 75. So that's 375. Makita rin sa kong screen ba? Oh, that's 375 ha. Then start with the first question. Compute the bending stress in the extreme tension fiber of the beam in the figure shown for a bending moment of 33 kilonewton meter and the normal weight of concrete which tells us that ang value ani niya sa lambda is just 1. Nado siya ay compressive strength of 27.6. So does the cracking occur in the section? So muna siyang second question. First nato buhaton is i-check nato if occur si crack, no? So unsa may ato ang governing equation na, 'di ba? That's MC over I. Mo gani siya, bending stress MC over I. Ma'am, nangutana wala man lagi ko nakita gani MC over I, 'di ba? Kabantay mo atong equation niya. MY over I G. Ora gyapon na siya, 'di ba? Ang other variation sa y is c, napod siya yc, napod siya yt. So same ra na sila tanan, sila upat og definition. Ang pasabot ana nila, c is ang katong pinakalayo nga distance from the neutral axis. So now, since ang atong moment here is given, 'di ba? Natay moment, the moment nato is 33 kilonewton meter. Take note, since it's kilonewton and it's meter, multiply na to na siya, convert na to mm. Because
mm man ang ato ang gross moment of inertia. Di ba? Ang unit ni gross moment of inertia is mm4. So, para po magkasinabot sila, so, convert na to siya. So, 33 times 10 to the power of 6. Magina siya multiplier always. Tapos, si C na pod on the other hand is just, since it is asymmetrical, so that's 450 over 2. No? That's 450 over 2. And now, since our inertia here, since, di ba, a rectangular section, unsa ang moment of inertia ni rectangular, di ba, that's BH cube over 12. Oh. So, B stands for the base. Height is, H is height. Then, 12 lang dayon. Mo ni siya. So, that is, pila man eh, 33 times 10 to the power of 6. Mangutan na mo, asa gikan si times 10 to the power of 6 because it's in kilonewton meter. Convert nimo to mm, so that's the multiplier. Now, C, unsa naman po ni si C? That's the farthest distance from the neutral axis, and obviously nakita man ninyo nga symmetrical ang atong beam, so automatically nga ato ang neutral axis there is nag-occur here. So, just divide 450 sa 2 para makuha ni siya nga distance. Muna siya. And kung saan ni siya nga distance here, mo po na ang distance dito sa taas. Okay. Sorry. Kani nga distance sa taas. Parehara na sila. So, that's 450 over 2. Now, dili na po ta kay moment of inertia. Since the moment of inertia of a regular, rectangular, or symmetrical nga beam, structure rather. So, that's just base times height cube. Take note, gi-cube na to si height. Si 450. Then just divide it by 12. Asa gikan si 12, ma'am? 12 is the formula. Formula na siya. That's BH cube over 12. That's moment of inertia along the x. Pero pag y na po na siya, that's B cube H over 12. Mura ng equation na. So that's 3.21. So try na to sa calcu. If same ba yun. So typically no, usahay ka puya naman kog sulat og sa times 10 to the power of 6, E6 ra kung ginamutang ana. So that times butang na to. That's 450 divided by 2. And then moment of inertia na punta, that is, butang na to, 305 times 450 to the power of 3. Take note, si height lang ang i-cube ni mo ha, na divided by 12. So, same na sila ganset. Na 3.21 MPa. So, nana si FB. Next na po ang atong isolve ana is your tensile rupture stress. Di ba mo netong equation nganong kaniman, di ba natoy duha ka equation kitong 7.5. Kabalo man ta nga this the values here are obviously SI units kay mga MPa, kilonewton meter, di ba? So unsa man natong value ani sa 0.62 lambda is 1 and then FC prime is 27.6. So obviously mo ra gid na siya. Be asang tong kalkyo, wa man. So, how do we calculate that? That is just simply 0.62 times 1 square root of 27.6. So, that's 3.26. Same ra? Okay. Now, so since, take note, i-compare nimo ang imong 3.26 og 21 og 3.26. Unsa ganito? Since ang imong FB is 3.21 less than siya sa 3.26, unsa man imuhang maingon, di ba it's in the uncracked stage. Right? So, final answer here is 3.21 MPa. Kaya ang pangutana naman din calculate the bending stress, pero nangutana naman siya is, does cracking occur in this section? It is uncracked and the bending stress now is 3.21. Ako sa i-erase din. Okay. Para di ma... So muna siya ang final answer.
Okay, nasabtan? Second portion is determine the cracking moment. Since na naman tayo moment, di ba mo nitong equation, that's FR na natay modulus of rupture. Gross moment of inertia, same ra. YT, same ra. So that's, na-solve naman ni nato kaganiha. Di ba? This is 3.26. So you don't need to solve it again. Gross moment of inertia, gisolve naman ni nato kaganiya, pero giplug in naman nato dito sa calculator. So maura gyapon ni siya, that's BH cube over 12. Mo ni siya si gross moment of inertia of a rectangle ra na siya. Rectangle. All over YT. YT is 450 over 2. And then times 10 to the power of 6. Ngano naman po ning atong gi-dividean, okay ra na siya, miskag wala na ni siya, okay ra ni siya, kay mugawas ninyo nga value is dako man, so obviously imura man na siyang i-divide. I mean multiply by times 10 to the power of, divide rather, tungod kay dako kayong value. Try na to ha, dili na to i-divide. Makita ninyo ang disparity, dako jud kay siya value. So that's, bitaw na to sa calcio. That's 3.26 times 305 times 450 cube, and shucks, that is cube, and then divided by 12. Then pwede na good 450 divided by 2. 450 divided by 2. So kabantay mo dako abang sa value ana. So this is not yet expressed into kilonewton meter. Mao nang gina-divide nato siya og divided by 1,000 squared. Sorry. Syntax error. Squared. Try na to. Divided by 1,000 squared. That's 33.56. Check na to. So, if man-notice ninyo, natingali disparity, check ta po ganiya, natingali ko typo B. FR, pila de FR ka ganiya. Check na to. FR, 3.26 man. And then, bibasig ako yung typo. 305. Sakto naman, sige, check na lang ninyo. 450 divided by 2. Ano na siya kay 33 point something, 55. Probably, tungod kay wala na akong i-plug in, 3.26, round up naman gunit 3.26. Sige lang. Okay na na siya. So, similar na siya sa divided by 1 times 10 to the power of 6 sa katong 10, 1,000 squared. Parehera na siya. Nasabtan so far ang example number 1, guys. Masabtan ra? Aray ko. Okay, masabtan ra ha. So, let's go to example number 2. Now, dili na ta. So, obviously, kading as cross-section, dili na siya symmetrical. No, dili na ta medyo tricky. Tungod kay, dili naman same ang atong area. Right? So, first is a T-beam as shown is assumed to be uncracked. Compute the stress in pounds per square inch. So technically this is in English units, guys. And then in the concrete at the top and the bottom of the extreme fibers under a positive bending moment of 80 feet per K. Unsa may pasabot ang K, that's kips, and one kip is equivalent to 1,000 pounds. Muna siya. Ano pasabot ana? So if FC prime is equals to 3,000 PSI and normal weight concrete is used, what is the maximum uniformly distributed load that the beam can carry if it is used as a simple beam with 24-foot span without exceeding the modulus of rupture of concrete? So natay cross section here, guys. So that's 60 by 5, and then napuntay iyahang web, it's 12 times 27 inches. So since it's uncracked,
kabaluta nga ang imuhang FB is less than dyan na siya sa imong FR. Pero, need na to i-locate si neutral axis. Asa di si neutral axis? So, mag-consider tag top fiber, guys. Sa may top fiber is ang top portion kani. Diri. Diri ta murag mag-baseline bitaw. Diri ato ang main point. Diri ta magsugod ang ato ang baseline. Now, ka-remember mo o Varignon's theorem, guys? So, magamit ang Varignon's theorem diri and, ano sa to? Varignon's, wait lang. Varignon's. Dili na siya Varignon's theorem o parallel axis. Theorem gyapon na siya. Theorem. So, ginagamit si Varignon's theorem i-locate si neutral axis and ginagamit si parallel axis theorem para makuha ang para makuha ang moment of inertia. So, unsa ganing equation ni Varignon's theorem, MNC ginabuhat sa Varignon's theorem. Kuhaon nimo ang product sa mga area nila and then i-divide nimo siya sa total area. Mo to siya para ma-locate nimo ang neutral axis. Now, sa parallel axis theorem, it's I plus A. It's the moment of inertia plus area of the cross-section times D squared. Muna siya. Si parallel axis theorem. So, going back, para makuha na to si neutral axis. So, first, ato sa i-consider is kaninga portion. Moni kunuhay atong gi-assume nga neutral axis. So that's y. And this is just 32 minus y. Asa gikan si 32, ma'am? That's 27 plus 5. That's 32. So nganong 32 minus y man? Because if this entire height is 32, since gikuhaan man nimo siya y, ang nabili na lang nga distance, that's 32 minus y. Mo na siya. Now, total area. So, ang atong buhaton ani is i-divide na to sila into 2 section. Nganong i-divide na to into 2 section para masayon. Kay kung pakwaon kas area ani nga in ani bitaw mong diagram, automatically murag maglisod-lisod siya lang taon. Pero technically, sayon ra siya tungod kay rectangular ra man gud ni silang duha. O, pag magbutang ko diri, butang na to, ikat na ko ni siya diri. O, diri isa na siya ka area 1, area 2. So, isa may mong nakita diri, di ba isa raman na ka-rectangle? Isa raman po niya siya ka-rectangle. So, sa na siya, that's 60 times 5 and 27 times 12. So, i-plus lang nimo sila duha, area 1 ug area 2, kuha na nimo ang gross area. Di ba? Total area is just 60 times 5. Tanawa, gi-divide, giputol na ko siya diri para rectangular lang gid ang shape. So, that's 60 times 5, 60 times 5 plus 27 plus times 12. So, na kayo makuha nga gross area of 624 square inch. Kay inches man ang unit ana. So, since this is moment area. So, obviously, it's in the second power. So, getting y bar or kaninga distance using Varignon's theorem. Kung sa ganito itong equation ana, di ba that's the total area of your cross-section multiplied by the location of your neutral axis is equals to the product of each area and the distances. So this is the area 1, di ba? I-reason sa nina ko, mao na siya ang imuhang centroid. Di ba? Mao ni si centroid, wait lang ha, from the base. Di ba? Mao ni siya ang distance from the base. Mao na siya ang imuhang gamiton nga i-multiply. And then the second one, so that's 2.5. Asa gikan si 2.5, ma'am? 2.5 is just the half of 5.1. Di ba, anak ko, di ba himuon na to ni siyang baseline? Di ba, since mao na tong baseline, so that's 5. The centroid of this cross-section is just 5 over 2. Because, obviously, symmetrical biya ang ato ang first area. Rectangular naman gyapon na siya. So, that's area man na siya sa imuhang first nga cross-section, di ba? This is just 60 times 5. So, this is just area.
and imuhang distance na po dayon padulong sa imong gihimong baseline. So that's 2.5. Plus na po dayon ka sa kanina na pod nga cross section imong i-consider. Oh, kanina pod. Ana na pong yellow. So unsa may area aning yellow? That's 27 times 12 times. Unsa naman pod? Ang centroid na pod ani going towards your baseline. 'Di ba? Wait lang. Oh. So giunsa pagkuha si 18.5? 18.5 is just 27 money divided by 2 plus 5. Nganong wala man gihimo ma'am nga diretso 27 plus wala man gihimo nga 27 plus 5 divided by 2 tanan. Because ang imo man gold i-take into consideration nga cross-section is diba kaning yellow raman. So obviously, dapat symmetrical na kasi imong yellow. Kaning yellow man gold, tunga ana imong kuwaon, plusan lang day mo giagian niya nga 5 para mapadulong siya atong baseline. So that's 18.5. Mao na siya ha, sayop pag muingon ka nga 27 plus 5 tas gi-divide nimo tanan og 2. Kay centroid gyud ana gud ka ma'am, centroid. No. Kabantay mo nga wala man nato gi-consider nga kaning area 1 kaning orange. Kaya ang atong gi-take into consideration is kanira man nga area kaning yellow. So centroid lang anang yellow, dili apil ang centroid anang isa because dili man gud sila symmetrical. So pero need gyapon nimo i-consider kaning orange portion kay giagian man niya siya padulong sa imong gisat nga baseline, di ba? Maagian man nag 5. So obviously that's 27 over 2 plus 5, so that's 18.5. So shift sub lang ni nimo si Varignon's theorem. Similarly ha, area ra gyapon ni siya. Kani siya nga portion, area ra gyapon ni siya sa imuhang second portion. Then distance ni siya padurong sa imong baseline. So that's 10.81. O, i-try nato na sa tong calcu. Kung maubag yun. I-try po na dira sa inyong mga calcu. So that's 624. Dili na lang para dili na ako mag-shift solve. I-divide ko na lang na. 60 times 5 times 2.5 plus 27 times 12 times 18.5 divided by 624. So, naa kay answer nga 10.81. So, nganong gi-divide na siya, gitranspose lang na ako si 624 since it's a product, padulong na nako sa denominator sa PCAS para di na ako mag-shift solve. Pero yung na actually shift solve, mas dugay man good. So, basic raman ni siya nga transpose, nga pag-transpose. So, dali ra. So, that's 10.81 inches. So, that means to say, if this is this portion here, this portion here is 10.81. So, kung pwede na nato makuha si 32 minus 1. So, shift store nato na siya A. Butang nato, shift store tag A. So, that is 32 plus na noon. Divide. Minus. Shift, I recall A. Or location sa imong kuan. So, that's 21.19. Oh. Makuha na nimo si 32 minus 1 is equals to 21.19. Diba? Makuha na ninyo. So, solving for the centroidal moment of inertia. Manon to kung iingon sa inyo ha. Moment of inertia plus area times d squared. So, that's rectangular man, 60. This is ang first nga area atong consider kani siya nga portion kaning orange. Orange tapos ang ikadwa na pod dayon nga cross section which is kaning yellow na pod. So 60 times 5, that's the area. Pero area. 60 which is the base. Di ba unsa ganitong area moment of inertia na to, di ba? That's BH cube over 12. Lalobat na ha. Wait lang guys ha. Lobat na ko. Mapahong na siya. Wait lang guys.
Hello, sorry. So, I'm back. Nalobat na palong ang laptop. Asa na tato? Dere. So, going back. Nakita na ba? Show my screen. Ara. So, going back ta, as what I was saying, no? So, the moment of inertia of a rectangular section, diba, that's BH cube over 12. Since, obviously, kining orange ng portion is a rectangle, so automatically, since this is the base, no? 60, and then that's 5. So, mo ni siya. 60 ang imong base, mo ni siya imong base. H dayon nimo si 5. Then, i-cube nimo si height, which is 5. All over 12 plus kani 60 times 5 is your area, 'di ba? Area ra man na siya. Now, since your y here is 10.81, 'di ba? That's d squared. Kinahanglan nimo makuha si distance from the neutral axis kani nga portion padulong diri. So how do you obtain d squared? Mo ni si d squared, guys. So that is just 10.81, which is the y, minus 2.5 kay, di ba? Mani si wala man siya labot. That's the first area. Now, dili na punta sa ikaduha nga area. I mean kaning yellow. So that's base na po nato is 12 nara. This is your base. This is now your height. Di ba height na siya, then i-cube na po dahil nimo. Because it's still a rectangle. All over 12. Now, diri na punta. That's 12 times 27. Obviously, this is area. Nasabtan, area na siya. Now, kuwaon na po nimo si d squared. How do we obtain d squared? Diba, you know that this portion here is 21.19. Diba? And this is your centroid, 27. This is a height of 27. And kinahanglan nimo kuwaon ang imong d squared. So si 21.19 minusan lang nimo og half sa imuhang 27.9. Di ba? Mo ni ang location. Mo ni si centroid. Di ba? Mo ni si 27 over 2. So since d squared naman imong kinahanglanan, which is this portion, so that's 21.19 minus 27 over 2, then squared mo ang entire equation. So again, this is d squared, ha. Then this portion here is d squared. That is your parallel axis theorem. So you will be getting 60,184.93 to the power of 4. So, sige, try na ito nagbutang, pero taas mong na equation na ba? So, ato na lang buhaton is i-separate na to per cross-section, anak na lang. Okay, para dili ta mabugatan. Basig na i-limit inyong mga kalkyo ba? So, 60 times 5 to the power of 3 divided by 12. Tapos, plus 60 times 5 quantity 10.81 minus 2.5 to the power of 2. So you will get this value, pero dili pa na siya mao, shift store na to B. Next, kuha na po na to is 12 times 27 to the power of 3. Ay, shucks. To the power of 3. Dayon, divided by 12. Yeah. Plus 12 times 27 times quantity tani. Nag-squared ta gani, ha? Nag-squared tingali. Basta kay maklaro manik sa'yo, pron. 21.19 minus 27 divided by 2.
Ayun yung maki. Dayon, square them all. Both die. So that's 12. Check natin. So this is the answer. Shift store ka to C. So, check natin if same ra ba itong answer. B plus C. Ano siya? Same ra ba? 60,184,93. Same ra? Same ra guys. 60.184.93. So, inana na lang inyong buhaton kay I know not all of you kay naaman na yung mga limit characters manggod ang mga calculator. So, inyong buhaton basta mga tag-as na nga mga equation, especially no, if mag-solve na mo mga inani nga mga problems. Tag-as mong yung kinag-equation, yun, lagyan kay pang input. So, imong putol-putulon. Pero make sure nga sakto ang parenthesis kay mag-differ yun siya. So again, mura kong gihimo, giputol na ko ang equation. So first cross-section sa, then ang ikadawa na po nga cross-section so that dili po siya, dali ra nimo siya makita bitaw if asa ka na sayop kay. Kung sayop ang isa ka portion o kanira imong baguhon kay kung tananan na, di nakaigot po sa calcio. Ano lang siya. So, dili pa na mga itong ginapangita kay moment of inertia pa na. Next set ka. So, if this is your moment of inertia, shift store natin ni siya kay ano man magamit mangguni nato. And take note, pag manggod dili mo mag-store ano yung ngayon mga values, dako kayong disparity sa answer. So, I recommend you guys nga mag-store gid mo. Same sa akong ginabuhat. Muna to ang ginadawag nga mag-store. Gina-store na ako ang values sa mga variables. Pero guys, did you know, pwede po ta mag-store og numbers, og values sa numbers. So, unsa may pasabot nimo, butang na to. Unsa may akong pasabot, butang na to si, di ba na ako gi-save sa D, ang moment of inertia. Ay, joke. Wait lang. Recall D. Di ba, mo na ako ang gi-recall sa D. Pero kabalo ba mo nga pwede na nato ibutang sa 1, pwede na nako ibutang sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pwede na nakibutang. So, unsa makumbuhaton? Shift, store, punta na to 1. So, pag mag-recall ko sa 1, anawa, diba? Kabantay mo, nigawas gyapon siya. So, obviously, pwede ka mag-store sa digits, not only applicable to variables. So, karon na mo nakabalo ani or kabalo na mo daan. So, basin ang uban sa inyo wala pa kabalo ba? Pero pag mag-type mo 1, no? Pag mag-type mo 1, nanay 1. Pero if you want to recall it, just press recall and then 1. So, again, kung variables po ang imuhang i-recall, so just recall D. Pero pag imong i-recall po is just the number, kung imong gusto, kana, recall 1. Pero pwede sa recall 2, other. Pero obviously, wala may value nga itong save kang 2. So, wala dyan po siya ni-recall. Ana lang na siya. So, again, dili lang limited ang saving option sa variables ka ng mga letters. Pero pwede gahapon da ay mag-save og values sa mga numbers. Ha? Ana lang. So, going back, so gisave na nato si moment of inertia na siya sa letter D. So, mag-solve ta since the stress, ipasolve daw si stress at the top o si bottom. So, first atakang top fiber, B. MC over I. Diba? Na naman tayo I. Then, M, given si 80. Now, si C na po ng atong pangutana. Unsa ni si C? Si C is just your 10.81. Now, diri taking apart kay ang conversion sa mga units. Now, unsa to ko giingon sa inyo ha? Naman to. 1K or 1 kip is equivalent to 1,000 pounds. So, di ba kay ang unit here is foot per kip. Start sa ta conversion kang foot. Si foot, how many inches are there in a foot? Di ba 1 feet or 1 foot is equivalent to 12 inches. Gets na nga conversion. So, cancel si feet, a foot, bilin si inches. Now, how about the kips? Di ba 1 kip is obviously 1,000 pounds. Muna akong giingon. So, K here, K sa denominator,
mabilin si pounds. So ang mabilin na lang is pounds o inch. Nasabtan? And then now, going back to the equation, that's just moment. Kani nga portion da here, moment ra na, conversion lang na ako ang gihimo. How about CC? Asa gikan CC? Since top fiber man gud ang atong i-consider, so obviously ang ato ang C here or ang Y bar, barred Y gamiton is C 10.81 kay since top fiber man ang atong i-consider. And obviously, si 6184.93 mo ni si moment of inertia na to ganiha. So, solving that, na kay makuha nga value to be 172.60 pounds per square inch. Nasabtan, mo ni siya ang imuhang value. Nganong square inch na lang man, di ba? Square inch na lang man, di ba? Kani kay inches man eh. Di ba? Kani pod kay inches. So, naay duwa ka inches sa numerator, di ba? Duwa na, so that's square inch. Divide mo sa unit sa moment of inertia, di ba? To the power of 4. So, cancel ni mo na. Square inch ang nabilin. And pounds, nara si pounds. So, pounds per square inch ang nabilin nga unit. So, kung saan na siya pagbutang sa calcio, inanila na siya. Pwede sad nga 80 times. Basin maglibog ang uban, pwede sad nga tagsa-tagsaon nimo, butang na nimo 12 inches, 1 sa to ni? 1 foot times na pud kag 1,000 pounds divided by 1 kip, ana, di ba? Pwede sad dayon times ganinin ako butang si A, uy. A man tingali to kaganiya. Try lang na to. Murag A na ako gi-store si 10.82 something. Dayon recall D. So ang tirada ning magsigig recall dapat may dumduman gyud nimo asa nimo gi-save ang imong mga values kay sa kadagan sa board exam isa ka problem naabot na kog A B C D E F G A B C D E F X Y M. Ano ba sa kadagan na og values nga akong ipang store. Glibog na ko asa na ganito na akong ipamutang. So always na ako pag example nakasolve ko isa ka value, jot down akong answer then butangan din nako pareha ani butangan na din ako ginabutangan din nako butang nako D. So para makabalo ko nga gi-save ko na siya sa letter D nga variable ana siya. So that's 172.39. Nganong na-disparity kay giputol-putol naman good ni dire ako kay wala ko nang putol og values, di ba? Direct tapos ang A direct pag yun, ang moment of inertia direct pag yun. So technically mo ni siya ang original nga answer pero since giputol-putol man siya here, so mo na siyang nanatay disparity sa decimals. So, mas maayo tingali nga mag-store mo. Ana lang. If that is for the top fiber, what will now happen pag bottom fiber na punta? Similar lang. Ang difference lang nila is ang kanina pod nga y imo ang i-consider. Ana nasad imong gamiton. Na kay answer 338. Diba kay naka-store ko taman letter D. Sa E na po na ako ibutang. Pero dili na ko to palaon. Kaya nga naman, ilisa na po nina ako og A 32 minus A. Kaya nga naman, para makuha na ko si letter B. Letter B. Di ko sure if gisave na ko sa letter B. Pero basin na ko gisave na ko sa letter B. That's 338. Retry na to letter B akong ibutang. Kaya nalimot man ko if na ko gisave. The letter B. Dili mao. So, wala day ko nag-save sa B ato. So, that's 32 minus A. Recall A. So, that's 338.04 or just 338 pounds per square inch. Mo ni siya ang imong final answer for number 1. For number 2, if ang FC prime daw nimo is 3,000 PSI, nya gagamit kag normal weight. So normal weight means the value for your lambda is 1. Aray ko. Wait lang guys. Okay.
delta, na si lambda, is 1. What is the maximum uniformly distributed load that the beam can carry if it is used as a simple beam of 24-foot span without exceeding the modulus of rupture? O, daga na kayo ganap. So, ang pangutana lang ani is UDL. UDL si W or imong uniform distributed load, which is in the unit of pounds per square foot. Since na, di ba kay moment kaganiya, mang tamang gamiton. And then, naanong kay length? O, length nimo is 24 span. And take note, it's a simple beam. So, simply supported ang imuhang gamitan nga equation for maximum moment. So, solving for the cracking moment sa ta. Modulus of rupture, IG, then YT. And obviously, kabaluman mo nga, since this is an English unit, so inikuha na tog value sa modulus of rupture, English units po datong gamitan nga equation. So that's 7.5 lambda square root of FC prime. Then gross moment of inertia all over YT. Plug in ka na 7.5 times 1 times square root of FC prime. Asa gikan si FC prime gali, that's 3,000 PSI na address sa problem. Narao. Oh. Then moment of inertia, katong gisave na to letter D. Then 10.821 which is nasa letter A. Na akay makuha nga moment of inertia, cracking moment to be 24.723 taasa 482.84. Imagine mo na siya tanan imong isulat. So aha naman ta ni. Wala man ako ni gisave ba? Si 338 dili naman na magamit. Butang na to 7.5 times 1 square root of 3,000 times. Aha na to save si kuan. Si moment of inertia D, di ba to? O, tapos kani siya is A. I believe A na siya na butang. Digli day. Di na ako gibutang si 8.21. Butang na to 8.2 8.10 10 array ano to 10.821 din ako to gisave dako lagi kay disparity 7.5 times D type doon na to si ano times 6184. Dili ba siya makuha same answer? 228. Nakuha sa difference oy manina sa FB. Wala mo gawas nga bali sa cracking moment. Na-typo tingali. Sige lang ako lang i-solve otro. Pero this is the correct equation. So ang answer lang tingali ang nalahi. Ako na i-solve otro later. Bipila din eh. Sakto naman. Buang. Sa iyo of the eye. Kaya naman, ang goal di ba nato, guys, is i-fail nato first si tension side. So obviously, dapat ang atong igamit nga value sa ato ang distance is not the 10.821 but rather the 21.19 na siya. 21.19. Oh, tura sakto na. So kaganiya, safe mangyapon pero ako lang to i-correct gihapon ang iyahang kuan. Pila answer ato. Pero this is now your correct cracking moment. Ang justification nato guys is ganong dili kani nga ang atong gi-consider because again di ba nga atong gina-design man gud always sa beam is that una gid mo feel si tension ay ni compression. So kinahanglan tag distance from the neutral axis wherein ga-experience most ang tension or ang tension side. So again ha, ang atong i-consider nga distance is ang portion sa beam wherein gaka-experience siya
mostly og tension. So kung sa taas, di ba, compression, dire tension, so automatically, si 21.19 na itong gamiton. So that's 11,616.752.376. So using this cracking moment for simply supported, unsa ganito itong equation, di ba, mo ni si WL squared over 8, that's the maximum moment of a simply supported beam. And ang atong ginapangita is si W, di ba? M max, kana, store sa nato ni B. Ang sa kong letter last nag-store? E, di ba? Shift store F na punta. So WL squared over 8, wait lang. Nato ko sa meet. Classic a day. Hala. Okay, nara di ka binakog kamo ang ni-mention sa kuha. Kay, dyan kamo ang kamo ang ni-mention sa kuha. Ito, kinawala ko sa meet. So, again, going back, that's M. Dayon, since W, di ba yung unknown, kay mo na siya si uniformly distributed man siya. Boom! Hey guys! Did you miss me, Char? TikTok, babad kayo TikTok ba? This is W, which is 24. So, shift solve lang ni mo siya, guys. So, that is imong moment, maximum cracking moment. Now, take note, i-convert na to siya to pounds per foot kay ang imuhang governing equation here, unit here is pounds per foot, and take note man pod nga ang imong gigamit diri nga unit, di ba, kay foot maning 24 feet, di ba, feet man na siya. So obviously since inches man ni siya, convert mo siya to foot. So there are 12 inches in 1 foot, right? So this is the equation times 1 over 12 is equals to WL squared over 8. Ano lang siya? So, let's do that in your calculators. So, itry pa natin yun sa inyong calculator. So, F, recall F, times 12 inches in a single foot. Ano siya? Tapos, alpha day. Alpha equals variable x, alpha x, which is the unknown ha, mo na itong unknown, 24 to the power of 2 square divided by 8. Shift, solve, shift calc. Equals naman ana, kaya wala man may change ana. Butang na to 100, butang na to 30. Wala ko kabaloon sa answer, pero mag-iterate ta kay. Takuha 1350.41. So, let's check if mo na siya tong answer, guys. Nakita? Same ra? Try ko. Okay ra, na-gets ra, ani nga portion. Guys, were you able to get this? Kay kung ma-discuss kay, ra po na tuyo. Kaya para mas makasabot mo. And then, example number 3. Diba, dagan na kayo to. Imagine na letter F na ako nag-save. Isa na to ka problem, no? A, B, C, D, E, F. Dagan kay kung values kipang save. Ang uban gani, wala na ako gi-save. Nga, dili magamit. So, ina na siya. So, ton-ton jud mo save, guys. Kaya sa board exam man good, guys. Wala ba answer sheet? Katong uban nga na-under sa ako, kabalo sila. Nga, wala dyan, hisgot na manggod ko before, nakachika na ko before nga. So, board exam manggod, wala answer sheet. So, A4, kanang man paper lang yun na, tapos na yung mga questions. So, ikaw mag-solve ka, kilid-kilid, ragyod nga kanang gagmay nga space. So, kita mag-anad ta. Wala yung solution sheet biya sa board exam. Wala sila ihatag nga spare sheet para dito ka mag-provide solution. So, ang pinaka-efficient way para ma-overcome na nimo nga walay solution sheet, di ba? Always ka mag-solve. Always ka mag-solve. Malamang. Always ka mag-save sa imong gisolve. Sa calcu kay ang labanan ana is kapaspas pud ba, tapos kung mag-solution ka, dili na nimo maapas sa oras. So, pag mag board exam, ako po sa board exam,
always lagi ko ga save. Ang ako lang ginagamitan nga kanang mga tiny spaces sa bond paper kay akong ginahimuan na is mag-drawing ko. I-drawing na kong illustration like kung butang na to geotech naman ko na yung mga given instances nga dili given ang figure so context clues lang ba so mag-drawing ka kinahanglan og drawing ang imong diagram para ma-visualize so mo kung ginahimo miskag sa HPGA inanapat ako ginabuhat sa MSTE, inanapod akong ginabuhat labaw na sa PISAD po. Kaya sa PISAD, beam daw, tapos makita na akong reinforcement kung inani day. So, inana siya. Kung dili given ang figure, so, dapat karon manggod guys, inyo nang anaron inyong kugulingon nga, dapat kabalo mo og shift store. Kung karon pa mo ka-encounter unsaon pag shift store, so okay ra na siya. Kaya at least, napamoy time para magtuon mo mag-save og mga value, shift store og recall. So, dapat karon inyo na siyang i-absorb nga habit ba nga i-save ninyo ang mga values sa calcu. Ana lang siya. Next. Then after ana, kabantay, di ba, na-proceed naman kong next problem. Solve ka, isa ka problem. Nya, lahi naman po nga problem niya para po dili ka malibog. Clear calcu na ko. So kung kani nga calcu atong hisgutan, I think shift CA raman eh. Ay, napalong. Lagi usahay mailad ko ba? Shift delete de ay. Ito. Nay usahay. Saan gito pag shift? Pag erase nalimot pang ko delete. Shift. Dili man gugay ko gamit ani nga calcu. Karon ni kato maning version 2 nga calcu ba sa Canon katong paspas kay mo shift solve. Pero naasad ko version 1. Gusto na ko i-flex. I-flex na po na ko akong version 1 nga calcu. Dahil po nga calcu ba? Wait lang. I-open sa na ako. Wait lang guys Napod ko other calculators. Napod ko Carsi. Napod ko Canon. Naapod ko'y Casio. Basta kay dagan kog calcu. Wait lang. Dili na siya ma-open ako ang first version. Ang sa to siya. Makita ninyo? Mo na ang first version sa calcu. Dayon, ang uban ba ako pong i-flex dire. Flex. Sana. Sa mga Windows. Ipakita ito na ko ang Casio. Na wait lang ha. Basta kay na ako'y Casio guys, di man makita. Ano ni? Na ako'y Casio nga calcu. Anyway, exit na ako kay lag na siya. Discard. Sayang kay doon akong Canon naglutaw. Makita kaya pa ninyo diya? Doon na dahi. Dili makita akong Casio. Pero na ako'y Casio og Canon dire guys. O Garci. I-delete ko na lang ng isa. Kay libog na. Anyway. So, yeah. Going back. Halagi, exit na ako. O, kana na pag nga-calcu akong gamiton. Para maiba na po. Now, proceed ta sa problem 3 before ta mag-sit work. And ang sit work, ihatag lang tingali gyapon nako, then mag-continue lang gyapon kog discuss. And ang deadline ani is today kung sa oras B. Depende kung unsa ta man oras. Kung unsa ta man oras, then ako dayong i-extend taman kung kano sa. Pero try na to mahumantag 12. Yeah, 12 or 11 kapin. Ano?
So, for problem number 3, a rectangular concrete beam is shown below. So, given na tayo cross-section 305 by 510, then effective cover 75. Dili na dayon mosulod si transformed area. Katong anak ko sa inyo ha, ang isa ka kabilya na siya equivalent nga area sa imuhang concrete. No? And N is equals to the modulus of elasticity of steel over modulus of elasticity of concrete. Now, pangutanon ta mo, pwede ba ma-interchange si EC over ES? Dili pwedeng ma-interchange sila. Dapat maurag yun na siya. Anyway, so going back, in this problem, we are to compute the bending stress in the beam using the transformed area method using FC prime 20.7. Dayon, N is equals to 9. Mo ni siya ang modular ratio, guys. Modular ratio, N is equals to ES over EC, which is, this is the modulus of elasticity of steel all over modulus of elasticity of concrete. Dayon, moment ka nga 94.90 kilonewton meter. Dayon, determine the allowable resisting moment of the beam if the allowable stresses for concrete and steel are 9.3 and 137.90. Obviously, makita ninyo guys nga ilang allowable stresses ni concrete mas gamay gid siya compared kang steel. So, but pasabot, gidesign gid si steel nga mas lig-on siya. Gets? So, before mag-discuss ko about transformed area method. So, unsa din yung ginahimo sa transformed area method? So, obviously, this is your rectangular beam and mao na siya si neutral axis. And then, makita ninyo, kabantay mo na ata sa tension side, if this is a positive bending, ang area sa imuhang steel reinforcement is tulo ka diameter sa bar. So, this portion here kanang pink is the tension side. The tension side will not be analyzed anymore since cracking starts to occur. Hence, this concrete section in the tension side will no longer be relevant. Dili na siya gamiton. Only the steel reinforcement. Sa concrete section lang to ha. Sa tension side daw sa imong concrete, dili na mapuslan ang concrete side. But only your steel reinforcement. Only the steel reinforcement is acting on the tension side and the concrete on the compression side. So again, himay-himayon na to ang translation ani sa Bisaya. Diba, this is in the crack stage. Unsa man mahitabo sa crack stage? First is ato jung i-design nga ang imuhang beam is mo-crack siya on the tension side. So, tension side of concrete, this is asymmetrical. Di ba, mauni siya? If this is a positive bending, mauni siya nga portion. Wait lang. Ilagay ko kahilat. Di ba, mauni siya nga portion. Mauni sila. Right? Now, kung nag-crack na gani ang imuhang tension side sa concrete, usa may implication ana, wala na siya pulos. Dili na siya magamit. Dili na siya ga-resist. Wala na siya trabaho. Daw limbs na siya. Dawat limpyo. Anyway, so wala na siya pulos, display na lang siya. So now, ang gakahitabuan na, ang ga-resist na lang og mga moment is imong gagmay nga rebars. Si rebars na lang ang ga-function, wala na to'y pulos si concrete. So now, mo ni ang translation wherein si steel reinforcement are the only ones that is acting on the tension side plus pagyod bending sa concrete sa compression side. So, ang atong buhaton ani is i-convert nato or i-transform nato ang area sa imuhang steel reinforcement or ang area sa imuhang rebars or silbi iyahang kakusog ba? Ang kakusog ni steel, imo siyang i-convert nga mura siya og concrete. Mo na siya ang pasabot ana. Kay wala naman to'y pulos si concrete sa tension side. So, since this is the compression side, ang iyahang centroid is in this portion, kanang nay arrow. And now, ang kanang imuhang tulo ka rebars dira, gi-convert siya strip of a concrete
And that is now obtained by multiplying the modular ratio, katong given nga 9 kaganiya. And again, modular ratio is again obtained using modulus of elasticity sa steel all over sa concrete. And imo na siyang i-multiply sa AS. Unsa ng AS? It's the area of your steel reinforcement. Kibale, sa Bisaya pa lang nga pagkastorya, that's the area sa imong rebar. Diba? This is a single rebar. Lingin man na si rebar. Unsay formula sa area, diba? That's pi over 4 d squared. Unya kay tulo man na kabuok times 3. Then it times pag yun nimo sa imuhang modular ratio. So this is AS or area of your steel reinforcement. So steps, how do we do that? So first is imo sang i-convert ang imuhang steel reinforcement into a concrete version niya. So how do we do that? It's obviously multiplying your modular ratio, modular ratio, multiply nimo siya sa area sa imong steel kaning pi over 4 d squared times 3 kung pila ka kabilya. Next is i-locate nimo ang neutral axis by taking moment about the assumed neutral axis. So if it is a symmetrical, so kabalo na din taasa ang neutral axis. Pero if it's not, so balik ta sa Varignons and balik na po dayon ta sa and magbalik ta sa parallel axis theorem in this third step, which is the computation of your moment of inertia. Nasabtan, no? Nasabtan ang explanation or ang steps para mag-solve ta ani inig mag-transform tag area sa steel reinforcement padulong sa imuhang concrete area nga version. Kay ngano ganito natong gina-convert ang atong steel padulong sa area. Tungod kay ni fail na ang imuhang area sa tension side and wala na siya pulos. So kinahanglan nga si tension nga namo nalay nag-function. So, mo na lang ang atong i-convert and ang compression side, which is mo na lang ang mga forces mag-act against bending. And lastly, is the computation of your bending stress. So, going back to the problem, mo ni siya ang atong value. So, nala tayo ma-obtain, di ba, sa tuang area of steel. So, that's 28 mm bar. So, 3 times 28. Pi over 4 times d squared times 3 times, pila may modular ratio na to dire? 9. Solution ta, transformed area. Step 1, transform the steel section, N times AS. So that's pi over 4 times d squared times 3 times 9. So this is N and this is AS. And this is d squared. And this is the number of bars. Number of bars. Nakay ma-obtain nga value to be 5292 pi mm squared. Nga nung gipay na lang na siya para dili na ta need mag-store ba. Ang whole value na lang ana. So that's 9 times 5 over 4 times, pila mo to? 28 squared times 3. So that's 5292 pi. So pila mo na siya? 16,000 din na siya kapin. I-convert na to. Imita na to ang decimal nga version niya. Mao na siya ang value. Next na to buhaton is, step 2. Locate the neutral axis by taking moment about assumed NA. So since mo naman ito ang new nga distances, what are we gonna do? That's the centroid, right? And this is also the centroid of your transformed steel. Pila may distance ana? That is unknown yet. Wala pa takabalo. Kaya wala man takabalo dapit location sa imong neutral axis. And then, obviously, naapod ang atong location here. Pero since
Wala pa man takabalo pila si x. So our equation here, or our distance is just 435 minus x. No? Anong minus x man? Kay ang entire height sa beam, I mean effective depth niya, kiwi apod eh. Sorry guys. Kiwi kayo, nagkiwi yung drawing. Anyway, this is the effective depth, di ba? Giyon sa pagkuha sa effective depth, that's 510 divided minus 75. So sa effective depth height is 45. And since kuhaan man na natong distance x, since kanira man nga height ang atong gusto. So that's 45 minus x. And ang atong goal is dapat pangitaon na to muna si x. And this is now area location niya 305x. And this is 52925. Okay? This is your area. Oh, that's 305 multiply nimo sa x, which is another dimension for you to be able to obtain the area. Diri po nga portion na naman tayo value sa ato ang area sa steel. So now, getting the moment at your neutral axis. Kibali diri ta samtag moments. So take note of the direction of your arrows. Diba this is counterclockwise. So obviously kaysa una ang ato ang depende manguna sign convention pag mag-momenta. Pwede ba i-negative na to si counterclockwise si counterclockwise positive, pwede po nga si clockwise is negative. Pero para dili mo maglibog ana, no? Ma'am, honestly ma'am, maglibog pagid kog moment ma'am. No, maglibog pa man gid ang uban ana, no. So ang usa ka technique ana guys para dili mo maglibog sa sign convention, ang inyong buhaton inyo silang i-separate with the means of equal sign. Unsa may but pasabot ana? I-separate nimo tanan values, factors or tanan values nga isa og direction and i-separate po nimo ang lahi og directions. So kabantay mo ang arrow nato is kani nga portion is padulong sa counterclockwise. Ang isa is clockwise, di ba? This is a clockwise direction, this is a counterclockwise. So ang akong gibuhat diri is akong gi-separate ang counterclockwise, which is in this portion, and giseparate na ako ang forces nga ang direction kay clockwise. So mo na siya ang usa sa mga technique para dili mo maglibog unsaon pag moment and unsay sign sa mga moment. Now, unsa nga to ang, di ba? Unsa nga tong equation pag mag-momenta, di ba? Force times distance. Diba? Mo na ang overarching nga ato ang equation pag mag-solve ta og moment. Now, naa na tay value sa atong mga forces. Ang pangutana D. What is our D? That is the distance to where your force is acting going towards where you are taking your moment. Again ha, si distance DI is ang lever arm or ang moment arm sa centroid sa imuhang resultant padulong sa kung asa ka ga-take og moment. And in this case, asa ba ta ga-take og moment? Di ba ana ta sa neutral axis? So obviously, kung ang atong hisgutan here is kani nga force first, no? Ang distance day ani niya going towards your neutral axis is x, and ang half, nganong half man? Ma'am, nganong half man gid ma'am? Because ang atong definition di ba sa resultant or your R here, di ba unsa man atong meaning anang resultant? Ang resultant nga concept nato ana is resultant is by default ga-act siya sa centroid or katunga kung rectangular. Di ba since ang ato ang cross section here is rectangle and unsay centroid sa rectangle, di ba that is 1/2? And pag moingon na pug kag triangle, nanatay ginatawag nga 1/3 o 2/3 pero wala pa man tay 1/3, 2/3 directly ni triangle. So obviously half ra gyud mo ni siyang gi-divide nato si 2. So again, this is your area or your force here multiplied by your distance or moment arm or lever arm. Just divide it with 2 because our concept that we know that the force or our resultant force is always acting at the centroid of your cross section if it is a rectangular section.
O, taas na kayo explanation. Pero mora to ang gist nga nganong gi-divide siya 2 because ang centroid sa imuhang rectangle is naa sa 2. Bila ko dun sa. Anyway, so this is for the compression side. Next, dili na pudta sa ato ang converted steel reinforcement. 'Di ba? This is the area of your steel reinforcement. And how were we able to obtain this one? Because 'di ba mo ni atong distance effective depth? Effective depth is the distance from the centroid of your bar going towards your outermost compression. Now, take note, di ba niingon ko, centroid. So, katunga na siya. So, we don't need to divide it by 2 because the effective depth itself is already starting its distance from the centroid of your reinforcement. So, this portion here does not requires us or does not tells us to divide it by 2. Okay? Gets? So, mana siya. Daghanan na kong annotations, day. Taas kayo kong explanation, day. Okay lang. So, automatically, shift solve, makuha na to si value x to be 169.98. So, kanina siya nga portion here is 169.98. So, obviously, makuha na nato si 435 minus x, which is mo na ang imuhang distance sa centroid from the transformed steel bars going towards your neutral axis. And that is 265.02 in this case. Nasabtan, no? I hope nasabtan. Next slide. Now, unsay next step, ani? Moment of inertia. Oh, diri na punta. Diba this is called as the parallel axis theorem. Unsa ganitong equation niya? Diba that's I plus AB squared. Right? So start ta sa imong first nga cross section which is ang compression fiber nimo. This is your base. Diba? I na pod in this case is BH cube over 12. Always gini ninyo memorize on, dili na given. So base is 305 times height which is the x, and in this case na-solve na nato, that's 169.98. Cube all over 12. Plus na pod ka sa area niya, this is area, right? That's base times height. That's 305 times 1698.98, which is your x, kaninga portion here, multiplied by the d distance. Oh, kabalo naman ta sa d distance nato. But now, take note, kanina man nga distance ang atong i-consider, half ana. So that is 169.98 over 2. Because that is x over 2. And mo na siya ang distance to where your neutral axis is acting going towards your, to where your resultant is acting going towards your neutral axis. Nasabtan? Oh. Plus na pud ka. Now, wala tayo moment of inertia of concrete. Why? Di ba kay gi-transform raman ni nato ang atong steel reinforcement bars. And originally, wala na nato gi-consider, wala na ni pulo si concrete side sa tension. So, zero na siya. Plus, diri na lang dayon ta sa atong area, transformed area, kani siya sa imong steel rebars, times na po dayon ka sa imuhang lever arm or D squared. And that is 1667 times 10 to the power of 6 mm to the power of 4. That's your moment of inertia. Bending stress. So, makasolve na tag bending stress. How do we solve for the bending stress? Stress of concrete is 94.90 times, kung sa ganitong multiplier ba sa moment gani guys?
convert nimo ni siya to mm times 10 to the power of 6. Matik na siya. Basta you are dealing with meter and millimeter. If you want the meter to be converted to meter, basta moment, so times 10 to the power of 6 na siya. Times C. Unsa may C nga atong i-consider ani, it's your 169.98 or your x distance. And moment of inertia nga atong na-solve, 167 times 10 to the power of 6. So you will be obtaining a value of 9.68 MPa. So stress of steel na pod, ang difference lang nila, same lang sila sa M ug I, but now the C portion here is katunang distance kung asa imuhang tension reinforcement, that's 265.02 times your modular ratio of 9. Again, asa gikan si 9, that's the modular ratio. Okay? That's 135.78 MPa. So we now have our answers in this problem. Nilaktawan sit work. Kulba sila slide by. Unya na sa last ang sit work. Or nagyabat na sit work. Later na ako ipakita. So part 4. Before that guys, mag-water breaks at guys, mag-air breaks ako kadjot for like 12 minutes. We'll be back by 11. 11 a.m. So mag-water breaks ako, mag-air break. Kamo pod. Thank you. Do not leave yet. Kaya ako ipakita ang sit work later. So we'll be back again by 11.